आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावर मी मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां आनी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपता। आज देशभरान दसरो व्हड उमेदीन आनी उत्साहान मनयतात। केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थीक वेव्हार समितीन देशभरान 57 नवी केंद्रीय विद्यालयां उघडपाक मान्यताय दिली। भारत आनी वेस्ट इंडीज हांचे मदीं 2 टेस्ट मॅचीची माळ आज सुरू जाता। आतां पुराय खबरो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या जयंती निमतान आज पुराय देश तांकां आर्गां ओंपता। देशभरान आनी परदेशांतल्या भारतीय मिशनांनी साबार कार्यावळी जातात। राष्ट्रीय राजधानीत महात्मा गांधी हांची समाधी राजघाटार सर्वधर्म प्रार्थना सभा घडोवन हाडल्या। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां तांच्या 156व्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्या। तशेंच आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांच्या जयंती दिसा देश तांचें स्मरण करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांकां तांच्या 121व्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, घर निर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्री मनोहर लाल हांणी आज सकाळीं राजघाटार महात्मा गांधी हांकां फुलांची आर्गां अर्पण केलीं। आज देशभरान विजयादशमी वा दसरो व्हड उमेदीन आनी उत्साहान मनयतात। ह्या दिसा नवरात्रां आनी दुर्गा पुजेचो समारोप जाता आनी हो दीस वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचें प्रतीक। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज दिल्लीन माधवदास पार्कान दसरो उत्सवाक हाजीर रावतल्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व दिल्लींतल्या पटपटगंजान रामलीला समितीन सांजवेळा 6 वरांचेर आयोजीत केल्ल्या पारंपरीक रावण दहन कार्यावळीन हाजीर रावतले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक विजयादशमीच्यो परबी दिल्या। हो सण अधर्माचेर धर्माच्या विजयाचें प्रतीक आसून तो आमकां सत्य आनी न्यायाच्या मार्गाचेर चलपाक प्रेरणा दिता अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक दसऱ्याच्यो शुभेच्छा दिल्या। घर मंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखालच्या उंचेल्या पावंड्यावेले समितीन 9 राज्यांनी 4645 कोटी रुपया परस चड एस्पेसाच्या आपत्ती प्रतिरोधक प्रकल्पांक मान्यताय दिली। ह्या प्रकल्पांचो फायदो आसाम, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश अशा 9 राज्यांक जातलो। नरेंद्र मोदी सरकारान फाटल्या 11 वर्सांत डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीपणाविशीं शून्य सहिष्णुताय धोरण आपणायला। सरकारी येवजण्यांची 100% अंमलबजावणी करून डाव्या विचारसरणी प्रभावित वाठारांनी पुराय उदरगत करपाचो यत्न केला। फाटल्या म्हयन्यात स्वातंत्र्य दिसा केल्ल्या भाशणात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की नक्षलवाद आनी माओवादाक लागून रेड कॉरिडॉर म्हणून वळखताले वाठार आता हरित उदरगतीचे कॉरिडॉर जावपाक लागल्यात। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की। डाव्या विचारसरणीचो अतिरेक आडोवपा खातीर मोदी सरकारान 2 मुखेल नेम थारायल्यात। पयले म्हळ्यार हिंसाचार उणो करपा खातीर नक्षल बाधित वाठारांनी कायदो आनी सुवेवस्था स्थापन करप आनी दुसरो म्हळ्यार बाधित वाठारांनी व्यत्यय आयिल्ल्यान निर्माण जाल्ल्या उदरगतींतलो फरक नेटान भरून काडप। नक्षल बाधित वाठाराच्या उदरगती खातीर अर्थसंकल्पीय तरतूद 300% वाडयल्या। मोदी सरकाराच्या काळात 2004 ते 2014 वर्साच्या तुळेत नक्षली हिंसाचाराच्यो घडणुको 53% उणो जाल्यात। तशेंच सुरक्षा दळांचें लुकसाण 73% उणें जालां। फुडल्या वर्सा 31 मार्च मेरेन नक्षलवाद पुरायपणान ना करपाचें लक्ष्य भारत सरकारान थारायला। सरकारान डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकवादाक प्रादेशीक आनी कार्यकारी नदरेन खूब दुबळो केला। सुरक्षा, उदरगत आनी हक्काचेर आदारीत सशक्तीकरणाच्या संयोगान बाधित प्रदेशांतल्या परिस्थितीत बदल घडोवन हाडला। ह्या शाश्वत राजकीय इत्साशक्त आनी प्रशासकीय वचनबद्धतायेक लागून नवजातीय दहशतवाद मुक्त भारताचे सपन पयली परस लागीं पावला। ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी वेल्यान आयकतात।
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी उत्सवानिमतान आज सकाळी नागपुरांतल्या रेशम बागांत एक व्हड कार्यावळ जातली। या कार्यावळींत आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हाजीर आसतले। सरसंघचालक डॉक्टर भागवत विजयादशमी निमतान मुखेल भाषण दितले। नागपुरांत जावपी ह्या कार्यावळीक देश विदेशांतल्या मानेस्तांक आपयल्यात। अंदूच्या खाशेल्या कार्यावळींत सुमार 21,000 स्वयंसेवक हाजीर रावपाचे आसात। केंद्रीय मंत्रिमंडळान केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक म्हारगाय भत्तो डीए आनी निवृत्ती वेतनधारकांक म्हारगाय दिलासो डीआर 3% वाडोवपाक मान्यताय दिल्या। नवी दिल्लींत काल जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक म्हायती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले हाचो फायदो सुमार 49.2 लाख केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक आनी 68.7 लाख पेन्शनरांक जातलो। अंदू 1 जुलै सावन हे लागू जातले। केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थीक वेव्हार समितीन देशभरांत 5,862 कोटी रुपया परत चड देस्पेस करून 57 नवी केंद्रीय विद्यालयां उघडपाक मान्यताय दिल्या। देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। New Kendriya Vidyalayas will be opened across the country. 57 new Kendriya Vidyalayas will be set up. Of these, 20 will be established in districts where no Kendriya Vidyalaya currently exists, 14 in aspirational districts, and 4 in districts affected by left-wing extremism. In addition, 5 Kendriya Vidyalayas will be opened in hilly areas and the northeast region. These new schools are expected to benefit 18,000 students and will also create about 4,600 additional. भारतीय हवामान खात्यान ओडिसाच्या कांय सुवातींनी दाट उटंगाराचो रेड अलर्ट जारी केला। आयसीसी बायलांच्या वन डे क्रिकेट विश्वचषकाच्या दुसऱ्या मॅचीन ऑस्ट्रेलियान न्यूझीलंडाक 89 धांवड्यांनी हरयलो। आज बांगलादेश आनी पाकिस्तान हांचे मदीं खेळ जातलो। भारत आनी वेस्ट इंडीज हांचे मदीं 2 टेस्ट मॅचीची माळ आज सुरू जाता। पयली मॅच अहमदाबादान सकाळी 9:30 वरांचेर जातली। ह्या माळेची दुसरी कसोटी मॅच 10 ऑक्टोबराक सावन नवी दिल्लींत जातली। आयज भारताकडेन फकत शांतताप्रिय राष्ट्र म्हणून न्हय तर एक बळिश्ट, निर्णायक आणि तंत्रीक नदरेन आत्मनिर्भर जागतिक सत्ता म्हणून पळयतात। लोकसभेत ऑपरेशन सिंदुराचेर खासा चर्चा करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची उतरां संवसारीक मळार भारताची बदलपी प्रतिमा अधोरेखित करतात। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया। 22 एप्रिलाक जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान 6 आणि 7 मेच्या राती ऑपरेशन सिंदूर घडोवन हाडले। ऑपरेशन सिंदुरान थोड्याच काळात पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरातले 9 आतंकवादी अड्डे निष्क्रिय केले। हे वरवीं हो संदेश स्पष्ट जाता की भारत गरज पडटा तेन्ना बेगोबेग आणि अचूक कारवाय करता। ऑपरेशन सिंदुरान भारतीय सशस्त्र दळांचे बळगे आणि तंत्रीक कौशल्य दाखयले। मेड इन इंडिया हवाई संरक्षण प्रणाली आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली जाल्यार देशी ड्रोन आणि AI आधारित प्रणालींनी अतुलनीय तांक दाखयली। पाकिस्तानाची हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि महत्वाच्या धोरणात्मक प्रतिष्ठानाचो नाश करप हे भारताच्या वाढत्या लष्करी बळग्याची गवाय दितात। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यात मरण आयिल्ल्या कानपुरातल्या शुभम द्विवेदीच्या विधवा बायलेन ऑपरेशन सिंदुरा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे मनाकाळजांत उपकार मानल्यात आणि आपल्या घोवाच्या बलिदानाक आर्गां ओंपतना म्हणला की वो आज जहाँ पे भी है आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूँगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल।
ऑपरेशन सिंदुरान भारताचे लष्करी आणि तंत्रीक कौशल्य न्हय तर न्यायाचे एक नवे रूप दाखयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगिल्ल्या प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर अजून सोपूंक ना जाल्यार सध्या ते स्थगीत केला. परतून जर पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी हल्लो जालो जाल्यार भारत ताचो बदलो घेतलो. निमाणी परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आनी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपता. आज देशभरान दसरो व्हड उमेदीन आनी उत्साहान मनयतात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळार 6:30.